Nice game! Nice game, Ropa. 1, 2, 3, go! Bagay na pala. Pwede ba ito palitan? Tagilid na gano'n. Nakakagula naman. Ano ba to? Ikaw bahala, tol. Ito, pwede ba to? Yan. Lagyan natin ng butal. Pwede yan. Paano ba to? Nakaharap yung... Yan, pwede yan. Yan. Press sa labas, ilagay mo. Ay! Inan? Pinabalance niya yung life. Dapat technically teams kayo. Kung sino pinakamalaking tower. Yung pala yung design. Yes. Okay, good luck, Tomas. Good luck. Lalagyan ni Tomas yan. Nice, easy. Agay! Ay! Oh, wait. Meron ka, kaya pa. Ay, architect. Kaya yan. Oy, madayo. Bossing! Lumakan eh. Sige, bye! Tomas. Wala na. Wala na, boy. Wala na, boy! Wala na. Tapos na, boy! Talo.